May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, Didi, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Usamis, kini inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, Enero 13, 2026. Unang simana sa ordinaryong panahon. Ang ebanghelyo natong paggabasahon o pagpamalandungan karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlawng ipapahulay misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya, may mga tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit. Unsay imong tuyo kanamo Jesus nga Nazaretnon? Miani ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom ug gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo ug mingsinggit ug usog ang yawa ug minggula. Hilabihang kay bulong sa mga tao ug nagpakutan-ay sila. Unsa ba kini? Bagong pagtulunan, kini ba ang tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa? Ug sila mutuman ra magayod kaniya. Busa ang balita may tungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa atanan natong mga kaigsuonan nga naminaw karon sa ato ang DXDD, ang pulpito sa kahanginan, labi na sa ato ang mga higala diha sa Luok Plaridel nga diin ako nagamisa last Sunday. Naiminduon nga nako nga Father, kay labi ako nimo nga kanunay ming maminaw sa inyong mga pamalandong uban ni Archbishop o ni Father Eman Pujutan nga every morning. Salamat kay no sa inyong pagdawat o pagpaminaw namo nga abi namo nga kami na malandong lang diha sa kahanginan nga murag just an ordinary nga pamalandong kundi napo di mga pipila o mga kaigsuonan nato nga naminaw nga malipayon usab og natandog sa ato ang mga ginagmayng mga gipangbuhat sa inaot pa unta nga kini ato ang gibuhat karon nga gawas kang kita na naghatag og kanang pagpamalandong sa pulong sa Dios nga namuot ang Ginoo o kita usab nga naghatag og kadasig, naghatag og inspirasyon sa mga naminaw nato ng mga kaigsuonan. So last Sunday ako ang gitahasan diri sa ato ang mga kaparian na multi-cover sa mga schedule ni Father Henry Reveal diha sa Luok Plaridel. Daghang salamat sa mga parokyano diha sa Santa Cruz Parish or sa Luok Plaridel nga kamo malipayon kayo nga mi-welcome kanako sa mga tulo kami sa first mass alas 5:30, sa second mass alas 8 sa buntag ug ang third mass alas 5 sa hapon. Daghan kay ang mga nanimba no, dayon mainiton kayo ang pag-abi ninyo ug malipayon kay ko nga buhi kayo ang Kristyanismo o pagsimbahang Katoliko diya sa Luok Plaridel. Tuguti usab ako ninyo mga pasalamat sa ato ang igsuong pari na si Father Jason Gonzaga nga siya mo ay nagpadayon ganako, nagpatulog o mihatag og luna aron sa akong pagpahulay a day before sa akong misa diya sa Luok Plaridel. Daghan kay salamat for Jestoni nga sa imuhang pagkamaabi-abihon, imuhang 5-star accommodation na no na imong giandam para kanako. Nindot jud kayo imuhang kumbinto diya no. Og salamat usab sa mga parokyano sa San Nicolas Parish sa parokya ni Father Jestoni Gonzaga. Mga igsoon gud ni Kristo nga ato ang ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato nga si Jesus kana bitawng sa dihang gibunyagan siya, human siya na bunyagan, naangkon niya ang bala, ang bitawng paggiya sa Espiritu Santo kaniya. Even though from the very beginning na siya Diyos man. Pero sa diha bitawng katong nagsugod na siya siyang public ministry, mura bitawng klaro na kay ni Jesus ang direksyon kung unsa iyang pagabuhaton, unsa ang iyahang mga angay niya nga i-fulfill sa dihang gipadala siya diri sa amahan sa kalibutan. Siguro una na ko ni nga
tagaag pagtagad na kana bitawng sa ato ang baptism, kana bitawng klaro bitaw nato unsa ato ang compass or direction nato sa atong kinabuhi. Labi na kung kita gisugo sa maong tahas. Kana bitawng kabalo ka nga unsa ay imong tumong og tuyo sa kinabuhi. Mo bigyan nindot yung kayo sa usa ka tawo ay nga kana bitawng nagpakabuhi ka ning kalibutan, nakakabalo ka kung unsa ang meaning sa imong kinabuhi o unsa ang direksyon ug dagan sa imong kinabuhi. Mo magunay nindot di agud na kana bitawng full of meaning na ang imong kinabuhi tungod kay kabalo ka para asa aning kinabuhi o unsa ang imong gigamitan aning kinabuhi o gitugutan nimo nga ang Dios pagagamiton ka sa iyahang misyon, sa iyahang unsa iyang plano aron sa kasaysayan sa kaluwasan sa katawhan. Kung inani magud ang matag usa magud mag-igsuon, kana bitawng every time nga mumata ta sa buntag, every time nga naatay bag-ong adlaw na pod nga giatubang, kana bitawng with full energy, with full excitement, and kana bitawng malipayon ka nga moatubang na pud sa usa ka hagit sa maong adlaw, bisan pa og dili totally kay inana ka smooth, dili daghang mga pagsulay, daghan og mga kanang mga tawag natong mga challenges, papadayonon ta, malipayon gyapon ta. Kay kabalo ka nga this is part of the God's one na pagtubag nato sa misyon na gihatag sa Ginoo nato. Nga kana bitong saon man gyud na mga sinugo man ta sa Ginoo o part man ni sa iyahang pagsugo nato nga naagi mga obstacles and challenges along the way. So dili ta basta-basta maluya. Even though we heard many feedbacks and criticism and negative comments about us, dili ta ma-discourage. Kay kabalo man ta nga kung sila nanaway nato, dili lang kita mo gisaway nila kundi ang Dios po nagsugo nato. So mao ni ang unang nindot kayo nga gipakita ni Jesus kanato, no? Na sadyang nagsulod siya sa sinaguga, nagtudlo siya sa mga tao, dayon natingala sila sa tinudloan ni Jesus kay na ay authority. Mo magud ang nindot ya good. Kaya kana bitawng confident ka sa unsa imong gistorya ba? Confident ka sa unsa imong mga mingbungat diya sa imong baba. Kay tungod kay nasayod ka, kini imong mga gipangstorya. It is not about you. It is not coming from you. It is coming from God. You are guided by the Holy Spirit. Tungod kay nasayod ka nga ikaw gigamit sa Ginoo. Mao na mga igsoon. Mao na nga ang mga kana bitawng giingon diri sa ebanghelyo nga dili sama sa mga magtutudlo sa balaod ang tinudloan ni Jesus. Unsa di ang mga tinudloan diay sa mga magtutudlo sa balaod? Matawag siguro nato nga an empty words. An empty slogan. They keep on challenging the people of God pero wala nila nakita kung unsa ang mga mensahe na gusto ipabuhat nila. Kana bitawng may contradiction ba? Siguro ang mga tinudloan sa mga magtutudlo sa balaod very rubrical, mao na, pero if we talk about practical side, wa gid nila nakita nga they really practice and they become a witness of their words. Mao na usa na para nako personally nga naghatag og power and authority sa usa ka tawo kung ikaw manudlo. Because people nowadays will not only see your words with full power and authority kung giunsa nimo pag-deliver. Na maginiuban gani nga simple ra kay mo deliver sa ilahang mga lecture, silang mga homily, pero tungod lagi kay makita man nila sa buhat, makapatandog jugay na sa mga taong naminaw. O bitaw na siguro no nga karon daghan mga Katoliko nga i-challenge ta mga nasa simbahan nga bisan pag unsaon nato og kanang wali og mga nindot, unsaon nato og kanang pagpamalandong og kanang mga pinaghandaan yun. Pero kung dili po bitaw nila makita nga consistent and credible and we are in conformity in our action and in our words are in conformity, in coherence, bantog nga usahay walay dating usahay ang mga gipang storya nato. Pero look at Jesus. Nakita nila nga ang pagpanalipod sa mga kabus,
pagtabang sa mga masakiton. Grabe bitaw, mao maguni ang mga words ni Jesus gud, pagpasaylo, pagminahalay. Gipakita bitaw niya gyud into naay consistency ba, naay coherence, naabit tayo ka nang tawag nato na credibility ang iyang pulong, bantog nga makaingon gud ang mga tao dadto nga dili sama sa mga magtutudlo sa balaod ang pagwali ni Jesus ngadto sa sinagoga. Unya napagyoy mga gipangyawaan, din ang mga gipangyawaan, ang mga yawa nga naa sa sulod sa mga tao nakaila kaniya, mingyukbo og mi-acknowledge kaniya ug nanghadlok kaniya. Mao na nga sa dihang nisulod si Jesus, nakapatinag siya sa presensya sa kadaghanan ug labi na sa mga taong against niya. Sa tupad di ay no, kana bitaw kung ang yawa naka-recognize ni Jesus nga siya ang itawag nga si Jesus usa ka Nazaretnon, siya ang pinadala sa Ginoo aron siya ang sinugo sa Dios. Nakailang man ang mga yawa kaniya. Kung sabi ko kay bulungan no nga mga yawa man mga dautan man nakabalo man sila nga si Jesus usa ka sinugo sa Dios. Sa ato pa di ay na sila prior knowledge about Jesus. Before pa naabot si Jesus dito sa sinagoga, naana sila prior nga pag-ila ni Jesus kung kinsa siya. Sa ato pa di ay kaila na sila ni Jesus, wala pa lang gipakatao si Jesus. Kay tungod kaning mga yawa, they are gitawag as fallen angels, naana sila, kaila na sila sa Ginoo, daan. Tungod kay sila ming supak man o ming talibadbad man pud silahang mga sa kabubuton sa Ginoo, mao na nga kailan na mas ladaan sa Ginoo. Nagkaroon ang Ginoo pod nagpakatao miguban sa kasinatian sa mga tao, mao na nga sa dihang si Jesus miguban sa mga tao, ang mga yawa nga miguban pod sa mga tao nakaila na niya, ikaw ang sinugo sa Dios. Usa ang dito to makatunan ni mga igsuon. Para nako mas mayo pang mga yawa kag i-acknowledge pa nila si Jesus. Mas mayo pang mga yawa kay nahadlok pa sila ni Jesus, nalisang pa sila ni Jesus. Daghang mga tao karon nga nakaila ni Jesus, daghang mga tao karon nga daghag mga kaybalo kung kinsa si Jesus, pero wa gyud nalisang o wa gyud nahadlok ni Jesus. No? O sa to pa mas labaw pa sila sa yawa. Kaya ang yawa nahadlok man ni Jesus. Kini siguro kay na itong pamalandungan karon no? Nasa kinabuhi nato, the more we know Jesus, the more we become a God-fearing person. The more we have a deeper knowledge and understanding kung unsa ang Dios, unsa ang Ginoo sa atong kinabuhi, the more ta nga mahimong mahadlokon sa Ginoo. Kay ngano man wala ta nahadlok tungod kay kana bitawng ang Ginoo mosilot nato, wa ta nahadlok kay ang Ginoo unsaon ta niya paghukom kun nahadlok ta tungod kay sa iyahang sa iyahang pagka creator, sa iyahang pagka Dios nga maoy tag-iya sa tanan. Kana bitawng mas mahadlok ba ka ng mga tao bitaw nga kabalo ka nga he is somebody, pero kung mo immerse siya kauban sa mga kadaghanan, lucky ra kayo, mas kahadlukan mi ng inana nga personality ay. Para nako personally, kaya gano man, kabalo ka nga naa siya kapasidad, kabalo ka nga naa siya katakos, kabalo ka nga siya powerful, influential, pero the way he projects himself, yano, simple, walay daghang drama, walay daghang paghinambog, a pure service, a pure love, a pure, kuan lang yun, anay lang yun nga pagpangalagad ngadto sa katawhan. Mas magngilngig ng mga taong inana, mas kahadlukan ng mga inana nga walay daghang istorya kundi kana bitawng nakailatan nila kung kinsa sila, pero the way sila mga mupaila sila kaugalingon, yano ra kaayo. Makabilib yun ng mga inana nga tao. Ug mao po ni ang ang pag-present ni Jesus dito sa sinagoga,
Wala ba siya naghimo og dramatic entrance sa pagsulod niya sa sinaguga. It is the devil mismo ang nakaila kaniya tungod kay kailaman sila before dili man to first encounter nila ni Jesus, kundi naaman sila prior knowledge kung kinsa ang Ginoo nga ilang gitalikdan o ilang gisupak. Mao na nga sa dihang ang si Jesus minghimo na og exorcism, no, gipagawa na niya, gipakurog ang mga yawa usab walay duha-duha nga minggula sa mga lawas sa mga taong ilang giyawaan. Mao to nga nahibulong kayong mga tao o ilang na testify nga mao to nga nagpangutanay sila nga unsa ba kini mga bagong pagtulunan kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa o sila ra bagid mutuman ra bagayud kaniya, no? Nindot kay bitaw na na-acknowledge sa mga tao atong time na this person is not just an ordinary person, that he is something na naa siya power and authority, and even the devil will obey him. Mga igsuon, kita usab, human kita gipakitaan og mga milagro ni Jesus, human kita kitaan og mga extraordinary event sa kinabuhi ni Jesus. Sama po ta sa yawa nga mutuo pod. Mas may pang mga yawa, mutuo pa niya, nahadlok pa niya. Human ta makabalo nga kaning Ginoo, kaning tawhana, dili basta-basta. Dapat ang mabinutaan pud ta ba? Magtinarong pud ta. Gipakitaan na gini kag mga milagro, gipakitaan na gini ka og kanang ngilngig kayo nga panghitabo. Di pa jud ka motuo. You're always in doubt, you're always skeptical, you're always questioning sa maong ak. Na sa to pa di ay wala gyapon ta na nakat-on sa maong kasinatian nato. Siguro inani akong punto mga igsoon. Sa kinabuhi nato mga igsoon, kung kita gitagaag chance sa Ginoo nga magbinutan, magbag-o, dili na to sayangon ang opportunity. Ato bitang tarungon pud ba nga kay gitagaan man ko another chance sa Dios nga magbinuotan ko. Dili nako bitaw ingon nga mura bitaw dula-dulaan lang nako ang chance na gihatag sa Ginoo nako. Magseryoso po to sa tong kinabuhi. Magtinarong po to sa tong kinabuhi. Mutuo po ta sa Ginoo kung siyang gustong ipabuhat nato. Ang mga yawa manggani, nahadlok manggani, ang mga yawa manggani, minggula manggani sa mga gipangyawaan nila. Kita na noon nga nakawitness sa mga ngilngig kayo nga gibuhat sa Ginoo, di na nun ta mutuo, di na nun ta nga muhatag noon og kanang pag-vow ngadto kaniya. Mao na mas ngilngig pag kita sa yawa kung dili ta magtinarong after ta nga nakasaksi sa pagka dili basta-basta nga kinaiya sa Ginoo in terms of goodness, kindness, charity, and kanang paghigugma ngadto sa katawhan. Sa katapusan mga igsoon ni Kristo, gibunyagan si Jesus, nagsugod yang misyon, kagahapon namili siya og mga mahimong kaabag niya, yang kaalalay sa iyang pagpadayon sa misyon na sa sugo sa langit ng amahan kaniya. Then sa dihang nagsugod na sila sa iyang public ministry, iyang gisugdan kini nga dakong impact ngadto sa community, nga gidungog dayon, gisibya dayon, nabitawong gipang nemong talk of the town dayon na iyang binuhatan ba. Yan na may impact. Siguro kita pud usab ng mga piniling anak sa Dios, dili ba enough nga ang impact kanang mahimo kang sikat sa social media nga kay gibuhat nga maayo kitungod kay nabidyohan ka. Ang kana bitawong sincere and tinuod nga binuhatan, bisan pag wala na videohan, bisan pa og wala na siya nga na kanang gituyo na to og publicize, it is the people mismo ang mo istorya ani. Mao man dinitaw mo sa ebanghelyo. Kay tungod kay sila mismo natandog, sila mismo nga na-amaze kayo sa maong binuhatan ni Jesus nga sa pagpagawa sa mga yawa sa mga
sa mga nayawaan. Walay daghang social media, way camera, walay advertisement nga gibuhat para lang nga masikat si Jesus. Ang mga tao mismo mo ay nagpasikat na Jesus. Siguro na po ang hindot po na itong buhaton, no? Sa pagbuhat na itong maayo, pagbuhat na ito og act of kindness and charity to others, no need for us to publicize of what we are doing. Because kung ang tao manggod nga natandog yun sila sa itong binuhatan, sila mismo nga mga nakakita, maura po na ang manabi ngadto sa uban kung unsa ang mga nindot na itong mga binuhatan. Kay kung kita manggod mismo sa itong kaugalingon, we keep on trying hard to publicize our good deeds, mao na nga ma-forfeit ang purpose, the intention and the motives of doing it. Punta mga igsoon, dili man tanan nga makita ang atong mga maayong binuhatan, kay naman yung mga maayong binuhatan na between us and God only, naapoy proper timing ang tanan nga pinaagi niini nga mailhan ta sa atong maayong binuhatan na ang ubang mga tao na mismo ang mga istorya ani. Dili bitaw nato nakita gyud mismo mo mag-effort, kita gyud mismo mo manabi sa uban kung sa atong mga nindot na binuhatan. Let others na mo'y mutabi para sa imuha. Pasag din ang uban kung unsa nga mo'y mga istorya, mo'y magbanha para nimo kung unsa ka kabuutan, unsa ka kamaayong tao, unsa ka ka-generous. Kay dili magyud nato na mapugnan ang mga tao nga mustorya against og nindot para nimo kung tinuod po nila nga nasinati diya nimo. Inana lang gyud mga igsoon ang angay na makatunan sa atong mga ebanghelyo na atong gibasa karon sa ebanghelyo ni San Marcos. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala, no, nga mga naminaw o kanunay nga madasigon nga ming padayag nga sila kanunay naminaw sa ato ang DXDD sa kahanginan. Salamat kayo sa ato ang mga friends and benefactors. Tita Barira, salamat. Welcome back here in Philippines. Ato ang amigo higala from New York. Dayon sa Atilay, Ma'am Sara, Ate Bless, sa Baduan Kahandig family, Tita Pat Ruhasan family. Naalala ko gusto ni pabalon ng mga igsoon. Salamat kayo sa ato ang mga board of consultors o sa ato ang mahal na arsobispo uban ni Monsignor Naron nga nadawat na gyud nako ang decree of incardination dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Daghang salamat kayo sa mga kaparian usab naming salig og ming dawat kanako og inyuha kong gitugutan nga mahimong full-fledged member dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Isip inyong igsuon, isip inyong higala, isip inyong kauban sa pagpangalagad. Rest assured of my loyalty and fidelity to our Archbishop and to his successor. Archbishop, o sa mga kaparian, labi na ni Monsignor Boy, o sa ako ang atong presidente sa clergy, Father Lani Sereno, o mga kauban din sa katedral, Father Jeffrey o Father Mario. Daghang salamat kayo sa inyong pagsalig kanako o dili mo na ko pakyason nga maningkamot ko in my humble and limited capacity to be a humble and available servant to the people of God. Mga igsoon din lang ko kutob ayaw kamong kalimot ang pulong sa Dios ang agayod nga pamation ang paningkamutan nato nga mapuy-an. Ang mga tanang naminaw nini sama siya sa kahoy kag gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. O kaning atong mga maayong balita natong gipamalandungan mao kini ang ato ang gitumong og tinguha labi na sa ato ang mga igsuon nga mga binunyagan. Mga igsuon din ko kutob uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na kitong gitawag diri sa misnon nga birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat o God bless kanatong tanan.